ang makakasabay mo sa biyahe, hindi mo iindahin ang matinding traffic. Guwapo kasi. What's up mga kabuhay, Java Pro versus Jeep R, Green Forbes, MUBC by Big Boy Zamora, Boss Michael. Oh, double catch mo tayo. Oy, ikaw, Andre. Anong sabi mo sa yan? Double catch daw. Oh, ating na. Oy, better na kay Horse. Oh. Shout out. El Boleros. Oy, champion. El Boleros. Fighter lock, number 1 na laglag. May technical tayo. Masok. Sila talaga yung sikip. Ito, tanggol. Sabi na itong laban natin. Siyempre. Galit yan. Strongman ako, strongman. Enggak, layo. Parang si Yonab lang. Ay, parang Yonab lang. Kobe! Gol! Gol! Bakit wala libreng snack? Ayaw mo na mag-announcer? Wala na kasi si Tanabe. Yo. Boss Alex Pena sa akin, number 56. Kobe, bukas ka na. Number 6. Sa ilalim, Tabi. Pinasal, ngunit nakuha ni number 6. Number 6, pinasal, Tabi. Pakain na. Pagod ka. Number 24. Nag-iisip dun eh. Number 24. Pinasal, number 25. Nagtakas stress. No good, nakuha ni Otto. Pinasal, number 6. Pinagay number 56. Pinatawag Boss Alex. Binigay kay number 6 work, hindi na sa layo. Arpa. Binigay sa ilalim. Number 22. Number 24. No good. Bawal number 56. 56. Number 56. Puter may foul. Number 6. Pinasa ay number 8. 16. Bawal number 6. 13 to shoot. 2 points by number 25. Number 25, Tumira, basket. Number 56. Number 56, binigay kay Otom. Nagawan din number 6, binigay kay number 22. Number 22, binigay kay number 24. Ngunit, hindi siya nag-guide dito. Number 56, binigay kay Chubby. Pinasa kay Boss Alex. Boss! Bati-bati ah. Number 25. Bago na sapatos mo, ganyan ka na ha. Seryoso ha. 15 to shoot. Pinasa kay number 25, sumubok sa dress. No good. Nawala ni Boss Alex. Binigay kay number 56. Number 56. Number 56. David Discarte. Pinasa kay number 6. Ganda naman yun. May pa-prize. Number 25. Binigay kay number 69. Ay, natawag rin. Pinasa kay number 6. Binigay kay Otom. Pow! Counter Abby. James Harden. Basket jump. Alay Harden. 22. Uy, sayang yun. Number 69. Pull up. No good. Now number 6. Ngunit tayo ang Chubby. Binigay kay number 56. Jump mo para jump! Number 56. Binigay kay number 6. Si Alan no? Pinasa at Pusa. Number 23. Sumubok sa dress. No good. Nawani. Number 23. Number 23. Binigay kay number. Binigay number 23. Pull up. No good. Nawani. Number 19. Binigay. 20 shoot. Number 23. 5 to shoot. Number 16. No good. Nawani. Number 71. Binigay kay Pusa. Number 23. Binigay kay number 10. Number 10. 10 to shoot. 5 to shoot. Pusa. No good. Nawali number 71.
Bench po, bench ng ano, Jago Pro, payusin po tayo. Bago, Noel Angel. Binigay kay number 8. Number 8. Ako sa laway ko. Putang ina niyan. Number 8. Number 19. Patay ka! 3. Pila sa number 71. Babawi kaya? No good. Noel number 16. Binigay kay number 11. Pila sa number 19. Number 8. 15 to shoot. Binigay kay number 16. Number 16. 10 to shoot na agad. Ito siya. Binigay kay number 23. Number 23. Basket. Number 19. Number 19. 15 to shoot. Sa ilalim. To number 16. Passing dyan. Di nasa ay pusa. Number 9. Jolex. Number 19. 15 to shoot. Number 19. 10 to shoot. Pinasa ay number 16. 5 to shoot na agaling number 2. Number 2. Binigay kay number 3. Binigay kay Pusa. Basket. 2 minutes. Number 23. 10-23 ang score. Number 23. Sumagasa na. Basket yan. 15 to shoot. 10 to shoot. Number 10. 5 to shoot. Number 23. Binigay kay number 2. No good. No only number 8. Number 8. Number 8. Pumukol bigla sa tres. No good. No only number 11. Number 11. Wow. Ay, sinabi. Ano ba sinabi? Ano sinabi nila? Pangalawang pagtubo. Kapatid. Pasok. What? No good. Pero, number 8. 55 seconds. Number 19. 50 seconds. 50 to shoot. Number 19. Binigay kay number 11. Sumulog sa tres. Binigay kay number 23. 35 seconds. Number 71. Basket. 25 seconds sa ilalim. Number 16. Basket. Number 23. 15 seconds. Binigay kay number 71. Sa ilalim. Number 2. No good. 8 seconds. 5 seconds. Basa ka lang po marinig. Number 23. Yung taas na for foul. First shot. No good. Bago si gupit niya ano eh. Inuulit ko. Halot tira. No good. Ito na. Nawali number 22. Nagawan. Ulit nawali number 4. Number 4. Wala sa dito ng foul. Ura. No good. Nawali number 14. Binigay kay Anwario. Anwario ang pinasa sa kalaban. Ngunit nawala na ba rin? Oras! Wait lang. Number 3. Okay, sir. Pinagay Kobe. Number 3. Nagawan. Nakuha ni number. Ang bisis talaga ni Kobe. Conditioner Kobe. Number 6. Nagot na kanya pa rin. Ngunit nakuha ni number 70. Pinasay number 35. Number 22. Number 3. Pinasay number 6. Number 3. Binigay kay number 6. Pull up. No good. Nakuha ni number 17. Number 25. Push pa na rin. Anwario. Binigay kay first pick. Kobe. 15 to shoot. Number 3. Basket time. Number 25.
25. Binigay kay number 17. 17. Pereira. No good. Sino makakuha? Nakuha. Patalastas, Roque. 20. Laptop number 3. No good. No number 6. Binigay kay number 22. Pura. Bakit na? Score 27-21. Binigay kay number 6 sa ilalim. Huli. No good. Pwede shoot. Pinasakay first pick. Pinasakay number 6. Ganda naman ang pasa naman. Nakuha. Pwede shoot. Nakakasukitan. Sakit people. Oras 6 minutes and 40. Number 25. Number 25. Sa magasa. Wow. WPNP! Number 6. Pinasay number 3. 15 to shoot. Sa ilalim. Ganda naman. Pasa naman para. Number 2. Nakasundot naman. Pinasa. Nakuha ni number 6. Binigay kay first pick. Binigay kay Anuario. Ganda ng pasa ni Takbong Mayaman. Nagawin number 6. Binigay kay Kobe. Kobe. Ang ganda ng pasa ni Malabas. Blackstar. Pula. Naku. Nakuha ni Kobe. Grabe naman sa Hassel. Binigay kay number 6. Binigay kay Anuario. Sumubok sa 3. Naku. Binigay kay number 6. Ang bumangga. Nagmakamana. Binigay. Si number 2. Perfect pass. Number 8. Pwede shoot. Number 23. Torre, Mandatore. Number 23. Number 16. Pinasakay Otto. Uy! No good. No ni Chabi. No good. No number 71. Basket shot by number 7. Number 19. Shot back sa 3. No good. No ni Angel. Basket. Number 71. Binigay number 23. Number 23. Binigay sa ilalim. Ganda lang. Ngunit na. Number 23. Binigay kay Chabi. Ngunit. 19. Kay number 8. Nagsubok sa 3. No good. No ni Angel. Basket. Number 23. Number 23. Nagmamadala. Biglang tuwira. No good. No ni. Number 60. Angel. Nangyayari. No basket shot. Tayo magmalapit po dito. 15 to shoot. Number 16. Tatay, butige. Number 23. Number 23. Number 23. Shot lang idol. No good. Okay, number 16. Binigay number 23. Number 8. Number 8. Binasa ko number 19. Number 16. Number 23. 23. Pinasa kay Boss Alex. 50 to shoot. Uy! Number 2. Ginagawa ng fake. Pinasa kay number 19. Tagtang ka stress. Nagod na wani. Number 23. Pinasa kay Chabi. Pumukol. Nagod na wani number 23. Number 19. Binigay kay number 8. Number 8. Basket. Tatlo na lang po ang kalaban. Binigay kay Chabi. Binigay kay Otom. The Muscle Man. No good? Pero may foul. Marlaw Grand Villas. Yeah. The buhay ni Yonab. No good. Grabe talaga sila, Mar. 23. Binigay kay Boss Alex. Binigay kay number 23. Number 23. Binigay kay number 1. Tumubok sa tres. No good. No ni. Number 16. Kurit. Number 19. 15 seconds. Number 23. 10 seconds. Number 71. Binigay kay Papa Otto. No good. 5 seconds. Passer na lang po ang irinig. No good.